नमस्कार दर्शक बंधुगण आपण मैंने देखुं ओडिया डिजिटल न्यूज चलतु जाणी आज दिन केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यटन देखूँ एवं आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु ता सहित आम चैनल को जदि नुआ तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु प्रथम खबर उपर नजर पकाइबा। उत्तर प्रदेश कानपुर एक अद्भुत विवाह घटना सामना को आसी जहाँ एवं इंटरनेट भाइराल होबार लगी। एथिरे जड़े व्यक्ति निज शाशु को कोर्ट रे विवाह करथिबा अभियोग होईछि। सोशल मीडिया रे भाइराल होइथिबा वीडियो देखिबा को मिलुछि जे सही व्यक्ति एवं तांको शाशु परस्पर बारमाड़ा पिंधाइछन्ति। एहा सह से माने विवाहित सर्टिफिकेट धरी फोटो मध्य उठाइछन्ति। एही वीडियो सोशल मीडिया रे प्रसारित हेबा परे लोक माने एहा देखि आश्चर्य होइछन्ति एवं एहाकु सहजरे विश्वास करि पारि नाहंति। एही वीडियोटी को ए पर्यंत हजार हजार रु अधिक देखिछन्ति बोली अनेक लाइक मध्य मिली। रिपोर्ट अनुसार समय गड़िबा सहित सेमाने परस्पर को निकटतर होइथिले एवं शेषरे विवाह करथिले। एही संपर्क विषय रे अधिक सूचना स्पष्ट नथिबारु एही वीडियो को देखि लोक माने एही विवाह सत्य कि नुहे से नहीं प्रश्न उठाइछन्ति। एही घटना को नहीं सोशल मीडिया रे व्यवहारकारी माने बेस आश्चर्य हेबा सह मजेदार मंतव्य देइछन्ति। केही केही एहाकु एक टीवी सीरियल कहानी सहित तुलना करी मजा उड़ाइछन्ति। लोक माने एबे भी एही घटना विषय रे आलोचना करिछन्ति एवं अनेक एहार प्रकृत कहानी जानिबाकु उत्सुक अछन्ति। तथापि एही घटना प्रमाण करिछि जे सोशल मीडिया एही जुगरे किपरि अजब प्रकार संपर्क लोकंकठु दृष्टि आकर्षण करे। एही भଳି अपारंपरिक संपर्क को नहीं तैयारी होइथिबा वीडियो गुडी को महत्वपूर्ण मध्य भाइराल होइथाए। ए स्थानीय अंचलर चर्चा विषय पलटिछि। परवर्ती खबर बिजु जनता दलर खूब शीघ्र सुजाता आर पांडियान जोग देबे बोली वरिष्ठ नेता मनमथ राउतराय बड़ बयान देइछन्ति। से कहिछन्ति जे सुजाता बीजेडी रे जोग देबा प्राय निश्चित एवं 100% हेबो। मनमथ राउतराय कहिछन्ति जे दलर समस्त कर्मी और नेता सुजातांको आगमन को स्वागत करने को अपेक्षा करिछन्ति। से जेते शीघ्र बीजेडी रे जोग देबे दल सेते अधिक खुशी हेबो। ता रेड कार्पेट बिछाई स्वागत कराजियो बोली मनमथ कहिछन्ति। से आहुरी स्पष्ट करी कहिछन्ति जे सुजाता बीजेडी को आसिले कौनसी पदवी ग्रहण करि पारिबे नाही किंबा दलर उत्तराधिकारी भावे आगक आसी पारिबे नाही, बरम जणे साधारण कर्मी भावे ओडिशार विकास और जनसेवा पाई काम करिवे। से सरकार को दोहलाई देबो। मनमथ मतरे सुजाता जोग देबा दल को नुआ शक्ति हेबो। आगामी दलर किछि लोकन को असंतुष्ट होई पारंती किंतु बहु संख्या कर्मी समर्थन मनोबल वृद्धि पाइबो। एपरि तांकर प्रतिक्रिया राजनीतिक भूमिका राज्य सरकारक पई मध्य चैलेंज सृष्टि करि पारे बोली से मत देइछन्ति। सोमवार दिल्ली रे इंडिया मेंटो गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिछि। एथिरे 25 टी विरोधी दल सामिल होइथिले। विभिन्न विरोधी दल, सुप्रीम कोर्ट एवं टॉप नेता उपस्थित बैठक आयोजित होइथिला। मेंटो भविष्यत रणनीति एवं कार्यपंथा बाबदरे बैठक आलोचना होइछि। एहा सह नेता माने 5टी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग और राजनीति बाबदरे आलोचना करिछन्ति। बैठक एही सबु दल गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रे आयोजित बैठक कांग्रेस समेत टीएमसी ममता बनर्जी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस रे नेता माने सामिल होइथिले। मुख्यतः एसआईआर भोट चोरी को नहीं विरोधी नेता माने आलोचना करिथिले। एहा सह वर्तमान अर्थनीतिक स्थिति को नहीं सरकार सर्वदलीय डाको बोली विरोधी दलर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दाबी करिथिले। इंडिया मेंटो 5टी निष्पत्ति बैठक विरोधी नेता माने प्रधान विचारपति उद्देश्य पत्र लेखिबा को निष्पत्ति दैछन्ति। परवर्ती खबर मात्र 15 वर्ष रे घरु चली जाइथिबा पुओ जे केबे फेरी आसीबो से कथा काहाको विशेष नथिला। साही पड़िशा तथा छाड़ंतु निज जन्म कला माँ भी आशा छाड़ी देइथिला। 1980 रु गायब होइथिबा पुओ 2026 पुणी घर को फेरी आसीछि। 61 वर्ष बयस रे घरु दुआर रे माँ को डाक पकाइला हजिला पुओ। माँ बुढ़ी होइथिले भी पुओर डाक शुणी चिन्ही पकाइथिला। आउ तापरे घर सृष्टि होइथिबा अति आवेग भरा परिवेश। 1980 मसीह मात्र 15 वर्ष बयस रे हजि जाइथिबा जणे किशोर दीर्घ 46 वर्ष पर निज गाँ को फेरिछन्ति। आज 61 वर्ष बयस रे से जेतेबेले निज माँ को दुआर मुहरे पहुँचिले हठात परिवेश भावपूर्ण हो जाइथिला। तेबे से कौनसी साधारण सांस्कृतिक पुओ भावे घर को फेरी नाहांती, बरम जणे साधु भावे निज
ଗୁରୁଙ୍କ ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧନାଥ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ବେରିନାଗ ନିକଟସ୍ଥ ଦୌଲିଗାଡ଼ ଗାଁରେ ଥିବା ନିଜ ପୈତୃକ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ବୃଦ୍ଧା ମା ନନ୍ଦୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦିଦିଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କି ରଚନା! ବାନାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଂସଦ ତଥା ଓଲିଉଡ୍ ସହ ଟଲିଉଡର ନାମକାର ହିରୋଇନ୍ ରଚନା ଆଜି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦିନେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଶୋ ଦିଦି ନମ୍ବର 1 ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା ରଚନା ଆଜି ଦିଦିଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟତଃ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର 20ଟି ସାଂସଦ ଏନ୍ଡିଏରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ସାଂସଦ କାଲ୍କି ଦସ୍ତାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସମେତ 20 ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କାଲ୍କି ଦସ୍ତାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଡିଏ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହେଲେ ତଥାପି ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରୋଧୀ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦଳ 5ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସିଜିଆଇକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ଏବଂ ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବେକାରୀ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲବ ବୈଠକ ପ୍ରତି 2 ମାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ 8, 2024 ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସଂସଦର ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲବ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଖାଡ୍ଗେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବିପକ୍ଷରେ 272 ରନ୍ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 300 ରନରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ମାନବ ସୁତାର। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 35 ବର୍ଷୀୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 2 ଜଣ ବଲିର 6 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅଶ୍ୱିନ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ 6 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମାନବର ସୁତାର ସେ ରେକର୍ଡକୁ ନିଜ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେପଟେ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର 10ମ ବୋଲର କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପ୍ରତି ବିଜେଡିର ଭୟ ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। ଏହି ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଡରୁଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ 23ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତର ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରଣକୌଶଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲାଗି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ବିଜେଡି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବ। ବିଜେଡି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଜେପି ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ସହ ହାତ ମିଳାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 190 ଅଣୁଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ 180 ଥିଲା। କେବଳ ନିକଟରେ ଭାରତ ଆହୁରି 10ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଏଭଳି ଦାବି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଭାରତ ତାର ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାଜନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଣୁଶସ୍ତ୍ର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଣୁଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ କାରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।